wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa minha aidan, dan termasuk daripada sebab-sebab diangkatnya bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di sini? Kasratul istighfar ya? Kasratul istighfar. Kasratul istighfar. Ana al-laili wan nahar li qoulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aktsara al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dzakarahu fil ihya. ومنها الاعتراف بكثرة الاقتراف والإقرار بالذنوب والأوزار مع التضرع والانكسار والرجوع إلى الكريم الغفار آناء الليل والنهار. Termasuk daripada sebab untuk menolak bala yaitu memperbanyak istighfar ana al-laili wan nahar, di saat-saat malam hari maupun di siang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara al-istighfar," siapa orang yang memperbanyak istighfar, "Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Maka Allah menjadikan bagi setiap kegelisahannya atau kesumpekannya lapang, wa min kulli dhiqin makhraja, dan di setiap kesempitannya ada jalan keluar, solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki baginya tanpa diperhitungkan, maksudnya dengan mudah tanpa susah payah. Dua sebab diantaranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bala. Pertama, wujudnya Rasulullah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka sedang engkau masih hidup di antara mereka, ya Muhammad. Kenapa kok tidak turun azab kepada orang-orang kafir Quraisy sebagaimana umatnya Nabi Nuh, sebagaimana umatnya Nabi Hud, sebagaimana umatnya Nabi Lut, sebagaimana umat-umat para anbiya yang dahulu? Tidak mungkin Allah akan menurunkan azab kepada mereka sedang engkau masih hidup di antara mereka, Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah doakan umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan Rabbi la tadhar al ardi minal kafirin dayyara. Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan umatnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad selalu mendoakan Allahumma ighfir li qaumi, Allahumma hdi qaumi. Tidak, Allah akan menurunkan azab kepada mereka, Muhammad, wa anta fihim, engkau masih ada di antara mereka. Karena Nabi tidak menginginkan azab itu turun kepada mereka. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Orang-orang bermaksiat ini banyak yang bermaksiat di antara umat ini, sedangkan mereka masih ada orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa istighfar? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istighfar ini bukan untuk pribadi, malah istighfar ini untuk seluruhnya. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Sehingga orang berdosa yang tidak istighfar pun kita doakan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ada sikap istighfar yang demikian inilah, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat ini. Menyelamatkan umat ini. Bukan Allah maghfirli wahdi wa la taghfir ghairi. Ya Allah, ampunilah dosaku, jangan kau ampuni selain aku. Tidak. Tapi kita diperintahkan Allah maghfir, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Subhanallah. Kata Nabi, siapa orang berbanyak istighfar, maka setiap kesumpekannya Allah Subhanahu wa taala jadikan lapang. Enggak pernah dia dalam keadaan stres. Kenapa memperbanyak istighfar?
Cobalah kita kalau misalnya ada masalah astagfirullah, 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 astagfirullah. Insya Allah nggak stres. Yang stres itu bagi istighfar. Sampai kadang-kadang perlu obat penenang, perlu itu, tidak pakai istighfar. Coba istighfar yang banyak. Insya Allah nggak sampai itu. Ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap ada kesulitan, ada solusinya nanti. Kalau orang berbanyak istighfar, nggak ada masalah yang nggak ada solusi bagi mereka. Coba berbanyak istighfar. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan kepada dia makhrajnya, jalan keluarnya. Kemudian rezekinya ada aja nanti. Min haitsu la yahtasib. Ada orang tadi itu rezekinya itu diperhitungkan. Rezekinya diperhitungkan. Inti bekerja jam 8 sampai jam 4 30.000, 50.000, tapi ada rezeki nggak pakai diperhitungkan, moro-moro antuk gitu. Min haitsu la yahtasib. Dapat makelaran dapat miliar, dapat 100 juta. Min haitsu la yahtasib. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini kenapa? Memperbanyak istighfar. Kalau istighfar, inti bisa naik sepeda motor dengan istighfar, inti bisa berjualan sambil istighfar, inti bisa macul sambil istighfar. Istighfar yang banyak, insyaallah akan rezekinya diberi oleh Allah tanpa perhitungan. Bukan seperti pegawai negeri atau PNS, itu rezekinya bil hisab itu Mas ini. Tapi yang istimewa itu warazaqahu min haitsu la yahtasib itu. Tanpa diperhitungkan, dia sendiri kaget. Dia sendiri kaget. Dan itulah rezeki hamba-hamba pilihan Allah. Dikatakan aballah ayarzuqa abdahal mu'min illa min haits la yahtasib. Allah itu enggan memberikan rezeki kepada orang yang beriman kecuali yang tidak terduga-duga. Spontan, itu nikmat itu. Gampangannya begini. Ada orang punya air banyak. Setiap dia haus, dia minum. Setiap dia haus, dia minum. Biasa jadinya. Kurang mensyukuri itu nikmatnya air. Ini bisa bayangkan tidak punya air 2 hari tidak minum. Kemudian datang air es. Kemudian ada setrupnya lagi. Rasanya stroberi, walah rasa jeruk. Nikmatnya luar biasa. Insya Allah lebih menikmati yang demikian ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang mukmin. Kadang-kadang orang mukmin itu pas-pasan rezekinya. Ketika sudah kepepet, kemudian dia tadi itu mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, maka syukurnya akan lebih meningkat nantinya. Begitulah menjadi sunatullah untuk memberikan rezeki kepada orang yang mukmin tadi itu. Sehingga orang yang mukmin tadi itu selalu berharap daripada Tuhannya rezeki, bukan mengandalkan pikiran atau usahanya. Kalau manusia itu setiap berusaha sukses, setiap programnya tadi itu hasil, maka mungkin dia akan mengandalkan pikirannya dan usahanya dia. Tapi ketika manusia tadi itu, kok aneh ini usaha kok macet, kok gagal, tanpa terduga-duga, nggak taunya dapat rezeki, dia akan paham, berarti rezeki dari Tuhanku, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, bukan daripada usahaku. Itulah yang Allah kehendaki bagi orang mukmin, li hifdzi imani. Baik. Wa minha, di antaranya juga sebab bala itu diangkat oleh Allah al-i'tiraf bi kasratil iktiraf. Mengakui karena banyaknya pelanggaran, banyaknya kesalahan. Wal igrar bidunub wal auzar. Dia mengakui atas dosa-dosa dia, atas kesalahan-kesalahan dia. Tapi juga bukan saya ngaku. Tapi dia tidak takut, tidak khusyuk. Dia mengakui ma'at tadarru'i wal inkisar. Dia itu mengakui dengan hati yang tadarru', khusyuk, khudu' wal inkisar, karena dia merasa banyak bersalah, mohon maaf kepada Tuhannya, warruju' ilal karimul ghaffar, dan kembali kepada Allah yang Maha mengampuni dosa. Ana al-lail wan nahar, bukan itu hanya sekedar, tapi setiap saatnya dia memohon kepada Allah, siang hari dan malam hari. Tuh lihat bagaimana Nabi Allah Yunus
Nabi Yunus ini ngajak umatnya untuk beriman. Ditolak, setiap saat ditolak, malah nantang terus umatnya. Inti ini kita lalu banyak komentar, Yunus katanya kalau nggak ngikuti inti datang balak, nggak datang dari dulu balaknya, mana terus begitu. Sudahlah, langsung aja datangkan balaknya, panggil, minta sama Tuhan kamu suruh datangkan balak, terus begitu. Udah sampai akhirnya Nabi Yunus udah nggak mungkin beriman dah orang ini, nggak mungkin dikasih hidayah sama Allah. Udah tanpa ada perintah Allah ditinggal kaumnya, wis menyendiri aja, nggak mau, sudah tinggal kaumnya. Malas sama kaumnya Nabi Allah Yunus. Akhirnya Nabi Yunus merantau sampai ada di pantai, naik kapal laut, naik perahu. Ada badai di perahu. Di tengah laut ada badai. Habis sudah menjadi kebiasaan di sana itu, kalau ada badai itu berarti ada orang yang bersalah yang harus dikorbankan. Paham ya? Melihat Nabi Yunus, orang-orang ini melihat ini wajah orang soleh, ini nggak mungkin. Tapi karena harus ada yang dikorbankan, maka dibuatkan gur'ah itu, undian, dikocok gitu, nama-nama mereka kocok. Siapa yang salah? Dikocok keluar Yunus. Orang, wah ini jangan orang ini kelihatan orang baik ini, jangan, yang lainnya aja. Dikocok lagi Yunus, kata Nabi Yunus, ini berarti aku. Dah, nggak usah bingung, aku aja lemparkan. Atas permintaan dia akhirnya dilemparkan. Dilemparkan, diterima sama ikan paus. Di dalam ikan paus selama 3 hari. Tapi Nabi Yunus, sudah inti bisa bayangkan jalan keluarnya itu gimana, solusinya gimana. Solusinya gimana? Nggak ada lagi harapan kecuali Rabbul Alamin, Tuhannya. Tapi Nabi Yunus dalam ikan tadi itu takdir hidup oleh Allah, dan dia selalu mengkoreksi dirinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Kuntu minadh dhalimin, aku salah ya Allah. Kenapa? Karena dia meninggalkan kaumnya tanpa seizin Tuhannya. Wa dhannuni dhahaba mughadiban, dan ketika Dunnun di Nabi Allah Yunus meninggalkan kaumnya mughadiban dalam keadaan marah, wa dhanna an lan naqdira alaih, dia menyatakan udah Allah tidak mau berhidayat kepada kaumnya. Fanada fi dhulumati alla illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia saat itu sadar Nabi Yunus dan selalu munajat kepada Allah, mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, menyadari atas kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama 3 hari. Fi dhulumat. Dhulumat di sini dhulmatu batnil hud. Pertama, kegelapan perut ikan. Kemudian kedua, dhulmati al-bahr, kegelapan daripada lautan. Kemudian yang ketiga, dhulmati al-lail, kegelapan di malam hari. Itu bisa bayangkan, fi dhulumat. Tapi tetap fanada li fudulman alla illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya fastajabna lahu, Allah mengijabai pengakuan, iktirafnya diterima oleh Allah. Wastajabna lahu wa najainahu minal gham, dan Allah Taala menyelamatkan dia daripada kesumpakannya, kesedihannya, kesulitannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Tapi itu bukan khusus Nabi Allah Yunus. Demikianlah orang yang beriman, Allah akan lepaskan daripada segala masalah-masalah yang menyulitkan dia, jika dia seperti Nabi Yunus selalu memohon kepada Allah ana al-laili wan nahar, mengakui kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kalau sumpah-sumpah begitu, jangan sumpah rekreasi, ngelihat itu, ngelihat ini, maksiat itu dan ini, lagu-lagu. Koreksi, apa kesalahan saya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan muter tasbih 1 kali langsung minta diijabahi.
Ana al-laili wan nahar, siang hari, malam hari, 3 hari Nabi Allah Yunus. Baru Allah Subhanahu wa taala melepaskan daripada kesulitannya. Begitulah kita. Lah kita enggak kadang-kadang. Sudah baca itu qul huwallahu ahad 3 kali tapi enggak 3 kali. Ya ente maksiatnya sudah berapa kali? Sudah tahunan berbuat dosa kemudian minta diijabahi dalam waktu detikan, waktu jam-jaman. Bersihkan itu semuanya. Maka dari kanunjil kemudian sama dengan begini. Seorang yang sakit dia sakit batuk misalnya, tapi tetap merokok, batuk tambah parah, minta diobati 1 kali minum pil langsung sembuh, nggak bisa. Itu sudah bertahun-tahun jantung kamu sudah paru-paru jantung kamu sudah kronis, kemudian minta spontanitas. Ya kamu harus juga pengobatan. Wah, inti harus disuntik, inti harus kena obat pahit, inti harus itu, harus sering itu sampai akhirnya mereda dan sampai hilang sehat semua. Begitulah juga kita nih banyak dosa, iktiraf dulu. I'tiraf, istighfar, i'tiraf, istighfar, insyaallah akan sembuh. Ya enggak bisa langsung santas. Itu yang kita baca doa juga begitu kan. Ya Rabbana tarafna bi annanak tarafna wa annana asrafna ala Allah. Nah, ini semuanya adalah i'tiraf. Sehingga dikatakan al-i'tiraf a'la magamil ittisaf. I'tiraf ini adalah kedudukan yang sangat tinggi. Ya, kedudukan yang sangat tinggi. Ya, itu lihat para aulia Allah, bahkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan la usi thanan alaika anta kama athraita ala nafsik. La usi thanan alaik. Aku enggak bisa menghitung bagaimana cara mujimu ya Allah. I'tiraf. I'tiraf. Nabi Muhammad sendiri enggak pernah berdosa, tapi astaghfirullah fi kulli yaumin aktsara min 70 marrah. Tidak punya dosa, tidak pernah bersalah, tapi masih mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari tidak kurang daripada 70 kali. I'tiraf itu adalah magom yang tertinggi. Para malaikat Allah bagaimana? I'tiraf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. I'tiraf. Ini bukan malaikat, bukan nabi, bukan apa-apa, dosanya banyak sekali, merasa hebat, merasa luar biasa. Ya ini sebab as-sujud min ainillah fi ainillah, orang itu akan jatuh dari pandangan Allah karena at-takabbur, isti'dhamun nafas, al-ujub. Ini semuanya yang akan menjadikan dia jatuh di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala razaqana wa iyyakum al-i'tiraf. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. بروق الحمى وقت السحير تلوح وتغدو نسائمات الصبا وتروح فتذكرني نجدا سقى الله سوحها ملثا بأكناف الرياض تسيح وأنبتها زرعا وعشبا ومزهرا بأزهارها ريح الجنوب تفوح مرابيع أحباب لنا
شط دارهم وقل مزار والوداد صحيح هم يسألوا عنا ونسأل عنهم ونرجو وصالا والزمان شحيح ونبكي عليهم أن ويبكون مثلنا بدمع بأرجاء الخدود سفوح عسى الله نرجو الله يجمع شملنا وكل لكل ود ونصيح وإنا وهم تحت المقدر والقضاء وميزان من يرضى القضاء رجيح وإنا وإياهم وإن طال عهدنا بقرب وأنس وإن حسمنا قروح لفي دار دنيا قد أحاط بها الفناء ومن لم يكن يغدو فسوف يروح فغاياتنا موت وقبر وبرزخ وبعث إلى الرب الرحيم صريح فنحشر جامعا للحساب وللجزاء ونرجو سماحا والكريم سموح فنسأله سترا وعفوا ورحمة وصفحا فخير الراحمين سفوح فيدخلنا الجنات فضلا ومنة وينجي من النيران وهي لفوح ويشفع فينا أحمد سيد الورى نبي الهدى فالجاه سمى فسيحوا عليه صلاة الله ثم سلامه متى لاح برق أو
تنسم ريح اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من للحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله العالمين. فاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه وعلى أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان ومجين ثم إلى رسول الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن دل علي بن علي وخلق السلام والسيد العظام الفقير المقدم محمد بن علي بن سالتنا الأبي علبي وعلي بن الغرجوج جماعة إخواني وابن علي محمد مولى الدبيلة من قبيلة محمد الرحمن السقاف وأوسر وسكران وابن علي وشهاب وجن قد الملا عبد الله العدوس الأكبر وابن أبو بكر علي بن محضر علبي من عبد الرحمن أحمد بن علي سمر ما فخر يشوف بن سالم أخي بن سالم عبد الرحمن محمد مولى عرش يوسف بن عبد الحسن وابن عمر أحمد محمد الحبشي الصعب الشيخ ربنا شاب القدر الجيلاني أبو الحسن شهاد المدن والأئمة المجتهدين المفسرين المحدثين والفقهاء والعلماء العاملين من الطاجمعين ثم الشيخ سعد المنشف مرمور الشيخ سعد حسين بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الرازق بن الشهاد وحب الحداد ثم عبد الله بن طاهر وأخي طاهر ثم علي بن محمد بن حبشي ثم إلى حجة الإسلام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى كافة الأولياء الصالحين من يكون حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغربية وسوسن أولي البلدة ثم إلى رؤوس الحبيب جعفر السقاف سيدنا والسقاف وأصول وأفريم ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ومشارف الكرام وشيخ التوحيد ومشايخ القهوة بنية شبر المنية ووالدينا ووالدكم وواتنا ووالدكم ووات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم ورحمة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم جعلنا وإياكم نستمع القول فاتبعونا حسنه وفقنا وإياكم الخير وفعلنا عنكم كل شيء وغسل وضائر طلع عمرنا وعمر طاعة الله وفقنا وإياكم المرضات وجعلنا لكم من طاعته وطاعته ويغفر الذنوب ويستر العيوب فرج الكروب ويصلح القلوب ويرحمنا ويرحم أمة سيدنا محمد ويهدينا ويهدي أمة سيدنا محمد ويلطف بنا ويلطف بأمة سيدنا محمد وأن الله يحفظنا وإياهم جميع الأذيات والبليات والأمراض والأسقام والفتن المحن ما ظهر وبطن وعلى هدينا يكون صالحة ومن السلف ومن الآباء في مثل هذه الجلسة نويناهم وقصدنا وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.